4. Kitay. Patay, baka malagot ang ating boy. Ang kalaban niya kay Jojo Ilaw. Yo, shoot, guys. Boss Arnel Luzon versus, hindi ko masabi guys. San Juan Lipahan. Yan, San Juan Lipahan. Padre Garcia versus San Juan Lipahan. 20. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Kitay. Nabating. Kumitay. San Juan Lipahan, tama. Ayan. Kumitay guys, kita natin sa video no. Kumitay. Tapos sa kay Arnel Labateng. Kumitay din eh. Balateng. Pinakamagaling. Ay ba, ready na rin po. Ito guys, laban ng San Jose at saka ng Pansol. Ay, San Jose. Oh, San Jose at Pansol. Bumagsak yung sa San Jose guys, kulay berde. At Pansol guys, ito. Lumilipad na, kulay asol. Ayan, nasa taas. So, abot pa yung kung may tataas guys. Laban si Derek Kera. Talang eh. Ayun. Ay, labas yan, si Oh, Kera. kumabot pa. 76. Oh, tama. Bitaw. Nako, sumipol. Patay, baka malagot ang ating boy. Ang kalaban niya kay Jojo Ilaw. Yo, shoot guys. Sa puno. Nanalo guys ang Pansol. Kanino yung nanalo? Kay tropa yan, Pansol. Kay pare Koy. Good game. Ano Kanina rin kalaban. Ay, sayang yun!